Mbalimao Anyakuma, billet dimanche 14 août 2022. Mon question posée. Ah, c'est que tu m'auras diminué sur la soukoura cliflaina. Kodumi dje placide là, Kodumi dje ward là. Eh, c'est que tu m'auras dje, eh, fanasa. Ah, est-ce que c'est qu'à satisfait? Aussi, t'es malien. Place côté, war côté fouité. Ne dimi yoro sababu yoro nani ba befo. Ndimi folo. Adema mogoni fanga ka sobi katime force changement kan. Ndimi flana. Maliko kera hal ni do nyomonti obeto wule tribunal la na ye santan ko la malien chite ke chife parce que mogo be ni kila itse ka katiki fe oye danger de anga jamana ma ndimi sabana communication te an ni sura sunu nyonche mena détail be di un à un dimi folo Mali et premier vice-président no CNT la oye ademan clan mogodi ademan de duna ni français ademan mogodi anga avion be kar ka bela flifli kana armée be bafoué o mo kilo ni fanga ka sobi ne be dan wala be dese ka sinu ko soufe kumaro la mo tene famia kumaro la parce que ba do ka doni ma bon quoi do bulu dro ne dimina dro ibita so e jera fen dot la o ta donc ko faso kanu bi se ka da madem bla engagement do la parce que ma diga la ou nu mo mu ñu la mo lu te faso re fefana e mal do ba fo alu u yere wolo do ngena ko cheiti tangini ou be e danga dindi e ni ke ma se ka etajijo o e ki denge zondi bon munu bo chowa la olu tse ka nga faso ko engagement domba ne fani baba foma ko be segu tungara ke ala kama angana me ki wara ne fama do ka ta fama do ni ya ke iban fagani maloyi ne mono du de kono ne fabo fonena ne babo fonena al ne tonton wallahi ntantiu ntene muso u be ba fo segu tungara ala kama kana angana me ki tara wara ne ka ta ko do kede ko langulu do kede ko be do ni faransi ko kede kan da elema de apara ne monanu bon mo ma monoyi mo mi fa ba fana ko cheiti tangini ko ayre be gele ala ko karsa be ka so bo o bulo o de chien o mono chukwa la o lu se ka ne famia kwa o bulo ni se ko dimina dro ma fin so na ni sonjera dro fin do dirama ou il ne croit à rien anande ona mo anga éducation changer amena donga sise konnana ade man plan mo de o de ni fanga ka subi o te hera mali made ni segane bi siente mbichi et puis tu m'as fait un boulot qu'on y va le gouvernement qui va être waré ni fond de là non c'est pas ça Cheikh Mourbo Jaramabo aka barangana mabaula Bill Gates boulot ko warbaso traka premier ministre Mali kono o bero ya to ci do re ko Cheikh Mourbo Jara kunte nazala ça rubila bouchi quoi djebe américain bébé so ci mi do malien baisser la bouchi là do re ko diplôme tabulu ngo farane rema OK o kelini flana fana tukuni ya samaki moi ya sama ke bisika Mali ambassadeur sabasara ay forazu senka ka kolsojo mais atara ke ambassadeur atara faso de demain donc il faut que beaucoup ka famia ka fo kata barake ka gouvernement na korote kitari dadon tulula vidéo mo wayi ni yoro la mais c'est très important parce que chamanga éducation ma yé quoi chamang digele mu na tro brisa nyagami ou ta don quoi donc ni ba famia di ay ta segu to ka université la be fin chamang famia Michel Sidibé, Onisida, Ibeka ataka ministre de la santé dron, ou la ko avec abeta, ka so check mo warum so Onisida, ala ta tlaje so ministériel. Ma tra sacrifier di. Ne re kumbe fe ka kemi tiena, ne kala ka reculer. Ne ta te connaît be sra mo nyade. Mais ne ta tiena la, ne te fe ka ta so se nyoro. Fendo be ne ba yimba fo antena na bela. Oda to ne reculer doni. Ne abala u keran sabo kuma mina ne bena. Ni mana fana ou be mba mbe réservé. Je préfère me réserver. Mais transition ngena ou n'était fouille que nous fait. Bout de mes façons comme façon bokama. Peut-être nous est sragnement ta. Ngangu de mes bout de mes tout quoi là. Fils abilillah. Donc malien, ou te menon ko fait kabala. Mineri dukubo avec akek les flyna. Transition de mes bawo era des victimes ka te me beka. Et bien exposé ika jamanai. Mo chama fana akila ko touré dimia benna. Touré dimia tenela, touré ko dine trop. Programme touré, je t'aime trop wallahi. Tiens, fond terrain au tétria ça. Pour que tu ne m'y diffamé, ne m'a galonné là, ne fait fina bé tiens dit. Tu sais, ni quoi que ramola, ni edi yere de côté la jete m'aurait à la jé. Il sait qu'à bof là quoi. Au débat, en farafina mouko, tu m'as mis calanta oroni quoi. Est-ce que Ninkara Karsane ne bla placé là, comment il va réagir? Ko bête kasola doni. Et puis, magistrat obé, mounou yere ka djougou mouko, mine la kateme toureka. Mouko be touré qu'il endron etado. Mais ni mun kera ambaye ambe kodo ka ambe mine anga bogo be mine me mo reba ko temine touré ay prévu be ira la ne a prévu be ira
i kadine et puis en munu me ka France keleke Touré e kana ken e Touré kana trophée de dilemma Touré me kana saka kono de progrès Touré ne be fe ka saka yɛrɛ de sanga dilemma wala même so bet la progrès Touré me kana saka kono de ka saka dian ko soko to ni ka saka anga faga ka dun saka so nege be na de progrès Touré i ko mangone walai an bawo de ka kelela ni terrusu tara ni dugu mene u be sorasiw ni magistrat de mini ko parce que ko be ka kiri tege côté couronne kono e nte couronne kiri tege la e be ka tuwawu ta de ke bon an be ko jadisiw de kele jɔn yolu gilan France bon n'a seulement ni e anga mogo mene e ba fo no ko te faso jola i ka o mo kelen dɔrɔn ni digira ne la ne ta ni mun digira na mba fo ça passe ante mogo nini ante mogo diffamé peut-être am se ka fili mais progrès Touré wala e kadini e anga na dia e progrès Touré an ni ko kinne be barage moi je suis prêt à tara so ko to ni ka saxay anga faga ka dun saka so nege be na de progrès Touré i ko mangone walai an bawo de ka kelela ni terrusu tara ni dugu mene u be sorasiw ni magistrat de mini ko parce que ko be ka kiri tege côté couronne kono e nte couronne kiri tege la e be ka tuwawu ta de ke bon an be ko jadisiw de kele jɔn yolu gilan France bon n'a seulement ni e anga mogo mene e ba fo no ko te faso jola i ka o mo kelen dɔrɔn ni digira ne la ne ta ni mun digira na mba fo ça passe ante mogo nini ante mogo diffamé peut-être am se ka fili mais progrès Touré wala e kadini et anga na dia e progrès Touré an ni ko kinne be barage moi je suis prêt à travailler avec vous ma ko tiga dorome la wallahi ala aw non jeune aw e jeune aw jeune aw de kan kan tege di ngoma ga jamana sauver bi bon ala yere na ma ti ɲɔgɔn fɛ ta ni bɛɛ bɛ tubabu arranger a maɲi e progrès Touré ma maɲi ne ma ni jadisiw jigira Bamakɔ kɔnɔ bi progrès Touré u tɛ ne yɔrɔ ɲini dɛ ni ala cɛ progrès Touré n'u ye e sɔrɔ u bɛ taga ni e ye awa e tɛ na bilen ni jadisiw jigira Bamakɔ kɔnɔ bi aw procureur n'a magistrat fɛn fɛn bɛ u mana fɛn fɛn sɔrɔ ni sɔrɔsiw u b'aw de kɛ cible ye parce que aw bɛ fɛn na mun kɛ o t'olu ka laɲini ye an b'aw de ka kɛlɛ la e be si ɲɛna kɛ mɔgɔ ye dugu bɛ jaabi ɲininka ko mun ye ɲɛ bilen yala a b'i dimi dɛ progrès Touré n bɛ fɛ consciencieusement i ka t'i da ka ne ka nin kuma nin lamɛn i ni de ne ye jugu tɛ ne ye wala yala a bɛ mɔgɔ min kun na fana ko anw bɛ ka faso ci de anw tɛ ka faso ci anw kan ka fo de awa aw tɛ anw sara sɔrɔ juge Sunkalo ma minɛ terroriste bula est-ce que u y'a bila a ma sa u ye magistrat joli boli magistrat bɛ ka boli ka bɔ duguw la bi mun don parce que u b'a dɔn ni terroriste nana u b'olu de fɔlɔ ɲini jɔn y'u dilan France n'an bɛ ka France kɛlɛ an bɛ k'olu kɛlɛ aw kan k'anw de encourager o contraire an ka mɔgɔ de bɛ minɛ k'u don kaso la procureur Touré i yɛrɛ ka ta i ka lajɛ e ye jeune ye an ye jeune ye i ka minɛli ban i ka nɔgɔ dɔɔni et puis Mali procureur bɛɛ kaso minnu bɛ dilan Amérique kɔnɔ yan ani Faransi ni yɔrɔ la ni Mali taw tɛ kelen ye ne ye mɔgɔ don kaso la n'Américains y'i minɛ k'i don kaso la u bɛ métier de d'i ma i bɛ wari sɔrɔ i yɛrɛ ye i b'i ka denbaya balo k'i to kaso la o kaso camanba de bɛ yan bon non seulement aw bɛ mɔgɔw minɛ métier t'u la foyi t'u la u ka temps bɛɛ perdu e bɛ tila k'o tigi la tu penses que la personne va changer i b'a tigi aigrir il n'apprend rien au contraire a b'a ka fɛnw perdu e bolo e y'a pini de e ma hali denmuso mana ɲɛbɔ cɛ fɛ n'i y'a bugɔ ka bɔ n'i m'a nɛgɛ bi la a b'a ka minɛnw cɛ ka taa yɛlɛma o cɛ kelen fɛ yen donc force tɛ foyi régler bi sigi ka fɔ de bɛ fɛn bɛɛ kɛ et puis an ka danbe fana na mɔgɔ lebu t'an ka danbe la o ye tubabu baara de tubabu ye fɛn dɔ de di aw ma an yɛrɛ ma ka ɲɔgɔn kɛlɛ tubabu ka instrument fɔlɔ ye filanan ye jumɛn ye ka maliyɛnw bɛɛ bila ɲɔgɔn na yari u dɛsɛra fulaw ni fɛnw na ka fulaw ni dɔgɔnɔw bila ɲɔgɔn na u bɛna justice de fana kɛ ka maliyɛnw yɛrɛdama fana bila ɲɔgɔn na a ye nin yɔrɔ lamɛn c'est très important tubabu bɛna justice in de utiliser ka maliyɛn bɛɛ fara dɔ ɲɔgɔn cɛ u bɛ tɔgɔ ɲɛ wele tribunal la n'an continue fɛ an yɛrɛ ma tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ bon n'an ma kɛ ɲɔgɔn fɛ an tɛ taa sira kelen fɛ n'an ma kɛ sira kelen fɛ jɔn de b'a bénéfice sɔrɔ jɔn de b'a avantage sɔrɔ jɔn de b'a yɛrɛ sɔrɔ Faransi procureur Touré o maɲi e ma o maɲi ne ma walayi ka di ne ye ne ye mɔgɔ kalanni i n'a fɔ i ye mɔgɔ kalanni cogo min na je suis jeune comme vous je n'ai rien contre la justice malienne mais aw bɛ mɔgɔ minɛ min na e kelen dɔrɔn tɛ aw procureur fɛ aw bɛ mɔgɔ minɛ modèle mun na n'aw m'a dabila jamana in den si tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ni mun ye mun wele plainte dɔw bɛ bɔ ko dɔ ɲɔgɔn ti mɔgɔ si tɛ kuma micro sanfɛ k'i tɛ diffameli dɔɔni kɛ ne kɛlen bolo ni mɔgɔ minnu ye fagali ni fɛnw kɛ olu de kan ka lebu ta mais ni mɔgɔ minnu ko ye karisa ye diffamé a ye nkalon nɔrɔ n na a y'a wele karisa ye nin fɔ nkalon don
bon ni amani fle ben sara ni avertissement chien amani be bika Amérique bodike la chanteuse Rihanna la chanteuse la plus riche du monde a Tcheko Esap au boru ka vacances la kanatron ko fali do kera ko il est suspect lindu Amérique nya mine ka donc kabla garda villa 24 heures ya bla e war do sra mais on va surveiller de près faut que ça ka jugement abise ko lubeke abise ka mo bla de près ni zondo abise ko lu no cha la rankini be do mo ko nyon cha wa jamana ci to na reflet boye oye manière were de France bolo tukuni ka be fra awante fra nyoko ka foka djenguli pour que Touré beau logique qu'on tient jeune comme nous amangini mali procureur be fait mali justice be fait aka ni message ina mais c'est très important abe minani qualité mina adabla hali mo mo te transition fait akunu mineta ne ba foko ka interpellation ke mais wala ne ta foko ka mo mine be bodo ne ba fo eta interpeller pour que mumbo boada ka adabla man jamanama non seulement tu es interpellé au thème, mais tu es interpellé au frustration de l'on al ne den kumaro la be balika énervé ka chine bolo kumaro la ne te gringa dimi ne ba famia ça dit psychologiquement a famia mo ka réaction famia o de ba farafin chamanje pouvoir bambulu fanga bambulu ne le kanga dimi e manga dimi e le kanga toni jukoro o ma dele ka jamana sijo progrès Touré c'est que tu auras dimi na moye c'est que tu auras dimi progrès Touré ko est-ce que tu es là c'est oui mon foi ne rebe ngara corriger ni wala me ngara corriger ni wala mais si tu penses que tu as toujours raison il te bo erreur là ne rebe mfle ka kuma ne madafa o yu conseil ko di progrès Touré ma wala ikadini ali arasbati kadini ne mo critiquer c'est pour que anga nyoko famille ne rebe madafa ne renga erreur ne be bo ka fo ne se gutu ngara depuis ne te progrès Touré don depuis ne ta do ko minali beke ne activiste nyoko na ye kuma do fo ne be bo ka yafa di la fait publiquement ou ne boke o bete kele nye quoi ni ne ko ken activiste ni rondo la na ene wuli ama convocation tegede a ene wuli ne be bo video kele na mo tiana mo ne ga erreur ku mene ga nyoro la ne a chama ka video koro ba be sanani sanduru bo o horo nya di ambi se ka nyoko na fama ere Touré bi se ka mo do wuli bon ni plainte bi contrôle la a nyoko na famia mais ka ti do tribunal dala ka mo libu a nyen galon tege ga noro karsala ulu fana ko mai o ya tigi lebuli me bo tseka ko mo tigi fe bo man jamana ma o conseiller ko fo donc ka fo président Simi ngana fana o ku jija tugo bela communication ga teme force de changement o te dore o yere o le début sera Paris o ye M5 RFP o ye CPMI o groupe président ga to ka communiquer no li ni fait mo be décider ko lu wele ka alay beaucoup mo wele docteur alay beaucoup mo wele ka ben le cerveau wele ka abaka sirigi fo docteur abaka sirigi fo mabule korema ko lu be wuli ni décision be ke aw sigaw krefa aw ka décision ta ñogon fe ni benkere muma abo fo amba wala mais agunu wuli ka be dicter ka douda kana fa ya ma fa na re abu wula abe kuma ta ka da ma fo ma ka jamana sigara ta ka fuina de mais décision gelen do be abse ka ben le cerveau ni abaka sirigi fo docteur abaka sirigi fo ma ni docteur alay beaucoup mo abse ko lu wuli abe kuma ta ka daw ñakoro ami ñogon fami ambe malien di on de force de changement on dit ba au kisi na on te jom se ka au kisi bi wo fanga ka pouvoir et force de changement ni ay cuba registre bi force de changement ni be président ko fait jamana cité jo mo mi jamana ci ka tlaka na noyi o jamana ci madli ga jo o de koson frustration pour se ko maraka sinon moi j'aime les 5 colonels j'aime les premiers ministres j'aime les magistrats j'aime particulièrement le procureur Touré mais ni mon fina talido ala talido a famia noyi doyama te diffamation te e karini awamba udi fana ka kelela ala sago aw sago lega nga saka kono le progrès Touré akambe